Postoje oružja koja obeleže rat, postoje oružja koja obeleže eru, a postoje oružja koja obeleže čitavu istoriju. Oružje u mojim rukama danas zaista ne zahteva nikakvo predstavljanje, a ni uvod. Međutim, i pored toga, mnogi ljudi će pogrešno reći da je ovo čuveni automat Kalašnjikova, odnosno AK. Iako je ovo oružje jedno od retkih koje je dostiglo legendarni status originalnog AK bez ikakve pomoći Sovjetskog saveza. Danas pričamo o oružju koje svi znaju, ali o čijoj istoriji malo ko zna. Pusti to, ajde da se volimo. Preboleće svoje sne, kad te ruke zagrle. I onda su pusti to, ajde da se volimo. Preboleće svoje sne, kad te ruke zagrle. I onda su... Makar heroju naše današnje priče zaista ne treba predstavljanje. Priča o nastanku puške itekako treba, jer je put od ideje jedne vrlo odlučne grupe inženjera do ruku sa JNA tetovažom na podlaktici bio izuzetno trnovit. Pa da krenemo onda tamo gde je sve počelo. Nemački Sturmgewehr 44 je uneo revoluciju u svet streljačkog naoružanja. Međutim, ideja o automatskoj puški u srednjem kalibru je nastala još ranije. Krajem 19. veka, Amerigo Čeirigotti dizajnirao je automatsku pušku istog imena u kalibru 6,5 puta 52 Karkano, a Rusi uvode u službu automat Fjodorova u 6,5 puta 50 Arisaka kalibru. Da objasnimo malo i terminologiju, da ne bude zabuna. M70 u sebi ima i skraćenicu AP, odnosno automatska puška. Ovo je bio naziv za ono što danas znamo kao jurišna puška, to jest automatska puška u srednjem kalibru. Termin jurišna puška ću koristiti kroz video, prosto iz navike i zato što je danas aktuelan. Nemački STG-44 postaje prva jurišna puška koja se masovno uvodi u upotrebu pred kraj Drugog svjetskog rata i velikim igračima polako postaje jasno da će to biti budućnost ratovanja. Posle Drugog svjetskog rata Sovjeti razvijaju legendarni AK-47, Amerikanci AR-10, dok u Jugoslaviji osnovna jurišna puška postaje upravo STG-44, rezervisan prvenstveno za padobrance. U razvoju i modernizaciji naših oružanih snaga moramo se što više oslanjati na sopstvene snage, na veću osposobljenost naše industrije, na proizvodnju masovnog i modernog... Priča počinje još 1959. godine. Tada je već jedan tim na čelu sa Milanom Ćirićem razvio i počela je proizvodnja puške poluautomatske koja je bazirana na SKS-45 sovjetskoj pušci. To je naša poznata papovka M59. Proizvodnja je inače serijska počela 1964. godine, ali u tom periodu, posle 1959. do tih 60. ranih godina, taj tim je imao punog entuzijazma da se bavi još nečim, pogotovo što je nestalo posla porudžbina iz državnih institucija, vojske ili policije. I onda, a bili su poneseni time da su uspešno završili jedan dosta složen zadatak, uspeli su da dobiju od državnih organa, to je jedina u to vreme bila pomoć, da dobiju dva automata Kalašnjikova AK-47. Naime, dvojica albanskih graničara su prebegli na teritoriju SFRJ, noseći u rukama sveti gral jurišnih pušaka, a inženjeri Crvene zastave su dobili na ispitivanje ova dva primerka uz veliki interes da se razvije sopstvena puška na sličnom principu rada. I tako nastaje FAZ program, odnosno Familija automatskog oružja Zastava. FAZ je podrazumevao ne samo jurišnu pušku, već razvoj automata, jurišne puške i puškomitraljeza u istom kalibru, koji bi delili veliki broj delova i shodno tome bili jednostavniji i jeftiniji za masovnu proizvodnju. Automat je predstavljao samo kompaktnu verziju jurišne, odnosno automatske puške po tadašnjoj klasifikaciji, a ne oružje u pištoljskom kalibru kako se danas klasifikuje. Ovaj program Zastava finansira iz sopstvenih sredstava, jer je vojno rukovodstvo bilo, pa da kažemo, kratkovido. Odnosno, brkati generali su bili brkati generali, nisu hteli promene i za njih M59 je bilo oružje sadašnjosti, a i budućnosti. U tom momentu to je bila samo inicijativa. Rekao sam već, nije bilo dovoljno posla, znači nimalo finansija i Milan Ćirić je pisao u jednom broju časopisa, znači konstruktor koji je vodio ceo tim, pisao je u jednom VTI časopisu koji se zove Vojno-tehnički bilten u broju 1,
Pisao je da je to prvi pokušaj da fabrika o svom trošku napravi nešto novo što nudi našoj vojsci. Inženjeri Zastave rade na kopiranju delova originalnog AK-47 sumpornim otiscima, ali razvoj teče vrlo sporo, zbog kompleksnosti novog sistema, kao i toga što su morali da paze da ne oštete vredne primjerke oružja koje ne mogu da zamene. Da se vratimo sada na našu priču, u koju uleće niko do Josipa Broza lično, da reši problem jer kako to da još uvek nemamo taj čuveni AK? Preko obskurnih i nesvrstanih kanala, jedna bratska afrička država, i ne, nismo uspeli da otkrijemo tačno koja, šalje u Jugoslaviju 2000 komada AK-47, u zamenu za možda dobar viski, predsjednički Mercedes ili posvet o Brijunima. Šalu na stranu, Zastava sada dobija napokon i sredstva da sprovede svoj plan u delo. I tako nastaje Tako nastaje M64. Dobar dio oružja, govorio je drug Tito, može se proizvoditi u našoj zemlji, a nešto se mora nabaviti u inostranstvu. Ali treba pustiti ljude da i sami stvaraju razna sredstva. Kad radi mašta, često se dođe do interesantnih rješenja i to treba razvijati i pomoći im. Ali na određen način naša diplomacija uspela da nabavi uzorke i oni su došli pravo u Zastavu. A zašto u Zastavu? Zato što su vidjeli da imaju entuzijaste i vojni vrh je nešto kasnije izjavio nezadovoljstvo da se to radi, da im to ne treba, ali vojne strukture, krajnji korisnik, znači uprava pešadije, u to vreme se nije zvalo uprava, ali je svejedno, oni su tražili to oružje, jer su vidjeli da je već počelo da se piše, mada mnogo malo se znalo o tom oružju. A kada je već došlo, onda smo upoznali sve karakteristike i to oružje i u fabrici je čuvano kao tajna za sve zaposlene, nošeno je u džaku i dolazilo na strelište gdje se vršila proba. Cilj je bio u stvari da se to ipak od države dobije u jednom momentu odobrenje da se može nastavi razvoj i da se usvoji u naoružanje. M64 je prva puška o kojoj ćemo danas pričati. I zaista je simbol istrajnosti, a uskoro ćemo objasniti i zašto. Isto kao i njena sovjetska sestra, koristi pozajmicu barutnih gasova kao osnovni princip rada. Ali šta to znači u praksi? Kada barut eksplodira i gurne zrno metka u cev, njega prate gasovi pod velikim pritiskom koji izlaze iza zrna po napuštanju cevi. Međutim, ovde se nalazi jedan otvor koji uzima, to je pozajmljuje deo tih barutnih gasova i kroz gasni cilindar oni kreću nazad ka samom sistemu. Tu ih čeka klip spojen sa nosačem zatvarača koji se kreće nazad i sabija povratnu oprugu. Praznu čauru tada više ništa ne drži i ona izleće sa strane. Dok zatvarač gura novi metak iz okvira u cev, zatvarač se okreće i zabravljuje ga, a pritiskom obarača, ili automatski u zavisnosti od režima paljbe, udarač udara u udarnu iglu koja aktivira barut u novom metku i proces se nastavlja iznova. Ovo je u principu vrlo jednostavan sistem rada, se pokazao kao jedan od najboljih do dan danas. I čak i mnoga nova moderna oružja su bazirana upravo na ovom principu rada uz naravno brojne finese. M64 ima glodani, to jest frezovani sanduk, kao i originalna puška Kalašnjikova, što znači da se iz komada čelika izdubi sredina i dobija se izuzetno čvrst sanduk. Međutim, za razliku od AK-47, naša M64 ima jednu veliku razliku po kojoj će cijela ova serija postati kasnije prepoznatljiva, a to je mogućnost ispaljivanja tromblonskih mina. Tadašnja doktrina JNA je zahtevala da pojedinačni vojnik bude opremljen i za protivoklopno dejstvo, pa je Zastava proaktivno dodala opciju ispaljivanja tromblonskih mina na svoju novu jurišnu pušku. Sistem je bio vrlo jednostavan. Kod prednjeg nišana i gasnog cilindra je dodat nišan za tromblonske mine, koji je ujedno bio i regulator gasova. Podizanjem u položaj za korišćenje automatski bi zatvorio onaj otvor koji iz cevi pozajmljuje gasove. Tako da, sada bi svi ti gasovi izlazili na usta cevi, a pritom ne bi dolazilo do resetovanja mehanizma zato što gasovi ne guraju klip nazad. Upravo zbog upotrebe tromblonskih mina, M64 pa kasnije M70 dobijaju još jedan karakterističan detalj, a to je sigurnosno dugme koja mora da se pritisne pre nego što se pritisne ono glavno koje drži oprugu i skine poklopac sanduka. Razlog za ovo je zbog pojačanog trzaja pri ispaljivanju tromblona koji bi mogao da odbaci poklopac sanduka. Prednji rukohvat je dobio one karakteristične 3 rupe i bio je nešto veći u odnosu na AK, dok je zadnji nišan bio na poklopcu sanduka. Razbijač plamena je karakterističan detalj sa ove puške, a i ručica zatvarača koja je bila ista kao na M59. M64 dolazi u 3 osnovne verzije. M64A koji ste vidjeli u mojim rukama je bio jurišna puška sa punim drvenim kundakom.
M64B sa preklopnim kundakom i kraćom cevi. Treća verzija je bila sa punim kundakom i kraćom cevi kao kod B verzije. Takođe, raniji prototipi su imali prednji nišan odmah kod tromblonskog, dok su kasnije verzije M64 imale pomeren ka ustima cevi, kao što je to bio slučaj kasnije na M70. M65A je bio puškomitraljez sa izmenjivom cevi i bajpodom, odnosno rasklopivim nogicama. Zamena cevi je bila vrlo jednostavna i povlačenjem ove poluge bi se oslobodila cev za vađenje. Pored ove verzije, tu je bio i M65B sa fiksnom cevi. Puška je dobila podršku krajnje korisnika, vojnika, koji su je odlično ocenili. Ali kada je predlog došao do vojnog vrha, brkati generali su odlučno rekli ne. Pa ja nisam bio u njihovoj koži, ali sam čuo od njih da naravno bili su razočarani, ali su u svakom slučaju, ja sam tad već radio u fabrici, ja sam se 67. godine i zaposlio i imao sam prilike da vidim i ove prve uzorke i ispitivanje tih 69. godine, čak sam bio jedan od onih koji je pravio zapisnike, jer čak ni daktilograf nije smeo da kuca zapisnike, nego sam ja učio da kucam sa 2 prsta, ali sam učestvovao u ispitivanju, tada sam bio tehničar u završnoj kontroli. Imala je razlike. Neke od tih razlika su kasnije konstruktori ustanovili da nisu pogodne za vojnika. To je recimo gasna kočnica, to je još nekoliko elemenata kod puškomitraljeza, brzo odvojeva cev. Imalo još nekih detalja gde su postavljali gajku za okvir, gde se nišan pred njih postavljao. To su bili neki eksperimenti naših konstruktora, pogotovo su hteli da unificiraju tu konstrukciju sa već postojećim automatima M56 i drugim koji su bili u proizvodnji, kao što recimo ručica odvojiva koja se zavija, odvija na zatvarač, a kasnije su shvatili da to nije dobro i zato je napravljen model M65. I on je u stvari prezentiran državnim organima. I dobili su odgovor kome sad treba automatsko oružje. To nema budućnost. A kada se već godinu, dve posle toga ustalilo to u mnogim armijama Varšavskog dogovora i počeli neki sukobi i čulo se, pogotovo kad je u Vijetnamu počela da se koristi 5.56, a onda je došlo do toga da i Amerikanci zamenjuju pušku svoju, to je bila M16, sa ruskom. Naše vlasti su rekle, mi nešto mora da uradimo. Mora da uvezemo jednu količinu oružja za neke jedinice. Onda su se sjetili, ovaj naši Milan Ćirić, inženjer Milan Ćirić iz fabrike, je odmah otišao u ministarstvo i rekao, pa smo vam ponudili, evo imamo ovo. I tako su dobili usmeno, bez ikakvih naredbi, odobrenja da mogu da nastave. I taj novi model je bio M69, to je bilo interno. Inače je dobio naziv, 69. godine je prikazan vojsci i ispitan. Tehnički opetni centar tada nije postojao, ali je jedna ekipa iz VTI-a stručnjaka, od kojih je delom i nastao tehnički opitni centar za ispitivanje pešadijskog naoružanja, kao što je Obra Dinić i još neki iz te generacije, je ispitao u zastavi sa zastavnim stručnjacima i potom su prezentirali rezultate. I tako je usvojena puška M70 za opremanje i naravno sa drvenim kundakom i sa preklapajućim, a nešto kasnije je usvojena i M72, to je laki puškomitraljez. Pre nego što krenemo na M70, imamo jednu molbu uz objašnjenje. Snimanje ovakvog, pa slobodno mogu reći mini dokumentarca, zahteva mnogo vremena, para i uloženog truda. Vi gledate video od možda 30 minuta, ali iza tog videa je oko 6 do 7 radnih dana, kilometri puta, mnogo poziva i mnogo mailova, kao i mnogo dobre volje ljudi koji su nam pomogli. Ako vam se ovo sve sviđa i želite više ovakvih epizoda, a verujte da i mi želimo, jer je ovo tip sadržaja koji zaista želimo da kreiramo i vama pružimo da gledate potpuno besplatno, mi ne kukamo, ne tražimo, nego vas ljubazno molimo da podržite naš rad na YouTube-u. To možete uraditi preko Super Thanks opcije tako što ćete donirati ili tako što ćete postati član naše stranice. Koliko donirate, sasvim nebitno. Cenimo apsolutno svaku donaciju, a verujte da ćemo te pare usmeriti prvenstveno na produkciju i još kvalitetniji sadržaj. Ako ne želite da donirate, obavezno začite da vam se video sviđa, zapratite nas na YouTube-u i na Instagramu i podelite sa svojim prijateljima one emisije koje će im se potencijalno svideti. I već tako ste učinili zaista mnogo za nas. Dosta sad ovog dosadnog dela priče, idemo na legendu. Njihov predlog napokon biva prihvaćen i odmah se nalaže testiranje od strane VTI-a, a zastavi su odobrena dodatna sredstva i priznati troškovi razvoja.
I tako dolazimo napokon do čuvenog modela 1970, odnosno inicijalne verzije M70. Glavne izmene posle testiranja i usavršavanja M64 dolaze u vidu ručice zatvarača u obliku jezička, jer se prethodna pokazala loše tokom testiranja i odvrtala se pri dužoj upotrebi. Zadnji nišan se ipak prebacuje iza prednjeg rukohvata i ima isti tangentni dizajn kao i na AK. Pištoljski rukohvat se izrađuje od polimera, to je plastike, i dobija ergonomski bolji oblik, a razbijač plamena se uklanja. I tako, naredbom broj 314 od 19. avgusta 1971. godine ovde u Kragujevcu počinje serijska proizvodnja M70 jurišne puške u kalibru 7,62 x 39 mm i legenda je napokon rođena. M70 za početak dolazi u dve verzije. M70A sa preklopnim kundakom, koji je namenjen za padobrance, mehanizovane jedinice, odnosno sve kojima treba kompaktnost, i M70 sa punim kundakom, koji možete videti u mojim rukama. Prve verzije imaju jedan jako zanimljiv detalj. Naime, okviri za ove verzije su bili namenski rađeni i nisu bili kompatibilni sa AK ili obrnuto, zbog jednog zanimljivog rešenja koje je nasleđeno sa M64. Na ranim okvirima vidimo prorez sa leve strane, a sa leve strane sanduka imamo šraf koji fiksira zadržač zatvarača. Kada je okvir prazan, on se podiže i drži zatvarač u zadnjem položaju da se ne vrati napred. Ovo dozvoljava mnogo lakše i brže povlačenje ručice zatvarača i ubacivanje novog metka u cev sa novim okvirom, ali sa druge strane trčite sa otvorenim mehanizmom u koji može da upadne prašina i prljavština. Samo prve verzije su bile prepoznatljive po ovome, a kasnije je izbačen taj deo zbog standardizacije okvira, da bi se mogli koristiti isti kao i za AK, kao i prethodno pomenutog problema. M70 je za razliku od AK imao i preklopne nišane sa tricijumom, koji sijaju uveče ili noću i pomažu pri nišanjenju. Najveća mana M70 je bila nehromirana cev, što je u praksi značilo da ako se ne održava redovno i nečisti, doći će do oksidacije i rđe, a pričat ćemo u nastavku baš o ovome. Vrlo brzo, uz napredak samog procesa izrade i mašina, menja se način izrade sanduka i koristi se presovani čelični lim debljine 0,9 mm, a veza između cevi i sanduka takođe prelazi na presovanu umesto navojne. Nove verzije puške dobijaju oznake M70B1 sa punim kundakom i M70AB1 sa preklopnim. Mogu se lako prepoznati po karakterističnim ojačanjima na sanduku zbog debljine lima koja je korišćena. Takođe, nova verzija dobija i kopiju kompenzatora trzaja sa AKM, takozvani DTK kasoj, koji smanjuje odskočni trzaj po visini i u desno. A onda i najpopularnija verzija dolazi u vidu M70B2 sa punim kundakom i čuvene AB2 sa preklopnim kundakom. Suštinska razlika je ovde upotreba debljeg lima od 1,5 mm pri izradi sanduka, što je poboljšalo stabilnost i grupe pogodaka na testiranju. A konačna verzija M70B3 i AB3 uvodi šinu za montažu optike sa strane i uklonjenu opciju korišćenja bajoneta, a umesto njega se sada mogu montirati podsevni bacači granata. Na AB3 i B3 se može koristiti zastavnim BGP-40, ali i ruski GP-25 koji koriste 40 mm granate. BGP-40 je napravljen tako da se može retroaktivno koristiti i na starim verzijama puške, kao na primjer na B1 i AB2 modelima. A onda M70 doživljava i svetsku slavu. Na mnogim međunarodnim sajmovima i izložbama naoružanja i opreme, proizvodi jugoslovenske vojne industrije visoko su ocenjeni i u svojoj kategoriji neretko svrstani u red najboljih u svijetu. Do onda, od 70. godine i do danas, a i duže će to trajati, ima oružje provernog kvaliteta i da se mnoge zemlje interesuju i mnoge su i kupovale. Odmah posle 70. godine, kad je država opremila svoje jedinice, onda ona daje odobrenje da može da se izvozi. I sve razlike u kapacitetima koji su instalisani su mogle da odu na tržište. I posle toga je išlo. Ja mislim, veliki broj zemalja je bio od tadašnji pokret nesvrstanih. Imao je uticaja i onda su oni kupovali od nas. Ali ima i drugih okolnosti. Ja mislim da su prijateljske veze tadašnjeg predsjednika, ali stvarno je tako bilo do 80. godine u celom svetu, omogućavali da on ode u Kubu, Kuba kaže daj mi toliko i toliko toga. U svakom slučaju to je pomoglo, ali pomogle su i cene. Mi smo uvijek imali cene da pokrijemo troškove i da zaradimo, ali ne da preteramo. To je i danas tako. Jugoslavija se naoružava tokom 70-ih sa novom puškom koja se pokazala odlično. I odluka zastave da sama razvije pušku umjesto da nabavlja AK-47 ili kasnije AKM je bila realno ispravna.
Namenska industrija je cvetala, a apetiti državnog vrha su rasli. 70-ih Jugoimport je razvijao vojnu saradnju sa Irakom, jer je Sadam bio veoma zainteresovan za naše naoružanje, kao i ekspertizu naših inženjera, a mi smo sve ih hteli da prodamo jer nismo odgovarali ni Vašingtonu, a ni Moskvi. Irak je imao prilike da vidi šta se događa u njegovom okruženju, koja oružja su najbolja i onda su došli i tražili da kupe. Pa kad su prezentacije naše uradili to na licu mesta kod njih, onda su oni rekli mi ovo možda pravimo. I tako je došlo do toga da se izveze 76. godine potpisan ugovor, 3 godine kasnije fabrika ključ u ruke predata Iračanima. Posao je vodio Milan Ćirić, koga sam pomenuo, ali i drugi naši stručnjaci iz fabrike, najjači, i oni su za 3 godine uspjeli da obuče Iračane i oni su mogli sami da prave. Posle toga nije imalo potrebe, niko više nije išao. Zvanično puštanje fabrike je bilo 1981. kada je državni vrh i sa direktorom ove fabrike otišao tamo i presekli vrpcu. Pod tajnom oznakom Zastava Kol 6 počinje izgradnja fabrike južno od Bagdada i već 1979. je pušten u rad zavod Al-Kadisija u Bir Masamadu. Irački M70 dobije ime Tabuk, po čuvenom pohodu muslimanskog proroka Muhameda 630. godine nove ere, kada je poveo vojsku 30.000 vojnika u borbu protiv Vizantije, međutim do borbe na kraju nije ni došlo. Prvih godina, pod nadzorom naših inženjera i uz strogu kontrolu kvaliteta, Tabuk je rađen u Iraku i bio je zaista sjajna puška. Ali kako su 80. odmicale i po odlasku naših ljudi, kvalitet izrade polako počinje da opada, a vremenom se i potpuno srozava. Veliki problem je bila upravo cev o kojem smo pričali, a koja nije bila hromirana. Kod JNA, gde je postojala disciplina i oružje se redovno čistilo, to nije bio toliki problem. Ali iračka vojska je vodila rat sa Iranom, imala daleko nekvalitetniju municiju i skoro nikakvu disciplinu, pa su cevi propadale tako da danas, ako nađete primjerak starije puške, cev izgleda kao kanalizaciona. Iračani nisu stali sa M70, već je kasnije razvijeni poluautomatski snajper. Međutim, ne na bazi M76 u kalibru 7,92x57, već na bazi M72 puškom mitraljeza u kalibru 7,62x39. Tabuk snajper je koristio okvir od 30 metaka, a efektivni domet mu bio značajno manji od M76, nekih 600 metara. Tabuk snajper je bio rasprostranjeniji, a jurišna puška je najčešće viđena kod republikanske garde i kasnije fedaina. Tabuk, jurišna puška i snajper su se proizvodili do 2003. godine, kada su Amerikanci tokom operacije Iračka sloboda zauzeli ceo Irak i stavili tačku na proizvodnju oružja. M70 je međutim našao put i do mnogo drugih ratova, od Rodezije preko Somalije, Sudana i Libije pa do Sirije i Afganistana. Postoji glavno oružje ratova 90-ih na ovim prostorima, i to uglavnom u verziji M70 AB2. Ali M70 nije samo jedna puška, već cijela porodica oružja, uz niz pratećih elemenata i dodataka koji su razvijeni ili adaptirani za njega. Pa shodno tome, hajde da pogledamo modularnost ove puške i za šta se sve M70 mogao koristiti. Ideja iza M70 je bila ista kao i ona iza FAZ porodice pušaka, da se napravi jedan sistem koji će zadovoljavati potrebe različitih vojnih formacija. Tako da M70 od samog starta dolazi u 2 verzije, kao što smo objasnili, sa preklopnim i punim kundakom. Međutim, razvoj M70 i njegov princip rada se računao i na kompletno nove platforme. Prva je već pomenuti M72, koja je pandan sovjetskog RPK, ali ipak je imala niz elemenata koji su je razlikovali. Sanduk je imao rebra, to je ojačanja kao i na M70. Cijev je bila kraća od sovjetskog RPK, 542 u odnosu na 590 mm i zadržala je pištoljski rukohvat i noćne nišane sa tricijumom kao i M70. Dolazila je u 3 varijante. Osnovni M72 sa frezovanim sandukom, M72B1 sa presovanim sandukom sa ojačanjima i M72AB1 koji imam u rukama sa preklopnim kundakom i nogicama koje su mogle da se skidaju. Iračani su također radili M72 po licenci, ali se njihova puška zvala Al-Quds. Druga je čuvena poluautomatska snajperska puška M76. Često se pogrešno na njega gleda kao na jugoslovensku verziju sovjetskog SVD-a, ali one ne dele skoro ništa osim same namene. Iako se u samoj zastavi ova puška vodi kao potpuno odvojen program, koji nije vezan za M70, M76 je baziran ponovo na sanduku M70 i to frezovanom i nikad nije rađen tehnikom presovanja, a kalibar puške je 7,92x57 Mauser.
M76 je bio razvijen sa sistemom dodataka za njega, u vidu zrakove optike ON M76, bajoneta, ali i prigušivača. Na nju se takođe kačio i noćni pasivni nišan zrakove proizvodnje 5x80. M76 je svakako legendarna puška i možete da očekujete video o njoj zato što zaista ima mnogo da se priča. Sada smo je samo ukratko pomenuli da vam zagolicamo maštu, a više o njoj ćemo pričati u budućnosti. A u mojim rukama trenutno nije FAL, nego M77, koji je izuzetno zanimljiv, jer je predstavljao M70 u kalibru 7,62x51, odnosno 7,62 NATO kalibru. Bila je namenjena prvenstveno za izvoz, ali nikad nije doživjela neku ozbiljniju slavu. Sanduk je rađen inicijalno frezovanjem, a kasnije presovanjem, a imala je i podešavanje gasova pri upotrebi prigušivača. Za ovaj NATO kalibar 7,62x51 bilo je zainteresovanih zemalja na Dalekom istoku i onda je pokrenut razvoj i tako je 1977. godine uspelo da se završi oružje koje je vrlo teško da funkcioniše u sistemu Kalašnikov s obzirom na visoke pritiske koji se javljaju na mjestu pozajmice. To je uspešno rešio konstruktor Božidar Blagojević sa odloženim odbravljivanjem preko barutnih gasova i to je jedan od patenata njegovih. I tako je oružje i dan danas se prodaje u poluautomatskoj verziji u svetu i kome još zatreba u automatskoj. Našli smo slike ove vrlo interesantne puške kod pripadnika vojske Malija, ali i nacionalne garde Kipra. Sa familijom oružja, nastalo je na bazi M70, se nije išlo samo u dužinu, već su izrađene i dve vrlo bitne skraćene verzije. M85 i M92 su dve puške rađene po uzoru na sovjetski AKS-74U. Sa cevi dužine 254 mm, nekih 140 kraćoj od M70, puška je stavljala kompaktnost na prvo mesto. Prednja drvena obloga ima 3 proreza, za razliku od 2 na AKS-U, kao kod starijeg brata M70. M92 i M85 se razlikuju samo u kalibru. M85 je rađen u 5,56 NATO kalibru, dok je M92 rađen u 7,62x39. M85 je bio dosta ređi i viđen je recimo kod pripadnika JSO, dok je M92 bio rasprostranjeniji i korišćen je najčešće od strane specijalnih jedinica. I M92 je našao put van Evrope, pa evo i fotografije iz Malija u Mad Max stilu upravo sa ovom puškom. Kad smo već pomenuli 5,56 NATO, Zastava je zapravo radila još jednu vrlo interesantnu pušku u ovom kalibru, M80, poznatiji kao kasnije unapređena verzija M90. 5,56 je bila ideja 1982. godine vojske da se pređe na ono što je u tom momentu bilo sve u svetu moderno. Mali kalibri koji ima određene prednosti, pa je onda izdat zadatak istovremeno za 5,56 i 5,45. 5,56 je ranije završen jer smo imali mogućnost da dobijemo municiju od domaćih proizvođača i onda je prvi model je bio M85. Imao jedan M80 puška i M85. Jer mi smo nešto ranije pre ovih zvaničnih zadataka 1982. godine radili i tu pušku M80. A kasnije je došlo do M90, M95 i to je bio pokušaj da u vojsku uvedemo 5,56, ali na Vojnom savjetu je odbijeno to rješenje. Tada. Kasnije je došao novi taktičko-tehnički zahtev, nove uprave pešadije na čelu sa generalom Miloradom Stuparom i on je tražio da se razvije ta puška sa primjenom inovativnih materijala, najviše polimera i da bude laka puška i da bude pouzdana kao što je ceo sistem Kalašnikov. Tako je došlo do razvoja od te puške M21. Te 1982. godine imala i zadatak i za 5,45, ali nije imala municiju, a i vrlo brzo su državni organi promenili odluku da se samo radi na 5,56. Iako tada nije bilo govora o nekom prelasku na NATO ili na NATO oružje, mislim, nego jednostavno su smatrali da je to već proveren metak, a ovaj 5,45 je došao kasnije, 1974. godine. Naravno, došao je pre nego smo mi razmišljali o njemu, ali nismo imali municiju da bi domaći proizvođač mogao da osvoji tu municiju. Tako da su jednostavno zaboravili taj metak i više nismo o njemu mislili. A osim toga, izvoz 5,45 bi bio daleko sporiji nego 5,56, odnosno bio bi mnogo sužen. I zbog toga je bilo i ekonomskih razloga da naša fabrika završava 5,56. I za kraj imamo zastavu M05, poslednju verziju iz porodice legendarnog M70 koja dolazi u 3 osnovne verzije, E1, E2 i E3 koju imamo u rukama. Suštinska razlika u pikatini šinama i nosaču optike.
E1 ima Picatinny šine samo na prednjem rukohvatu. E2 ima i bočnu šinu za kačenje optike ili nosača optike, a E3 ima Picatinny šinu duž celog poklopca sanduka. Pištoljski rukohvat i preklopni kundak se razlikuju u odnosu na M70 i dodaci se rade od polimera, a ne od drveta. M05G1 je moderna verzija M72 puškomitraljeza, dok je M05N1 moderna varijanta M77 u 7,62x51 NATO kalibru i ima hromiranu cev. Međutim, ovde nije kraj priče. M70 je u svojoj osnovnoj varijanti imao celu seriju dodataka koji su mogli da se koriste u zavisnosti od situacije na terenu. Pored tromlovskih mina, koje smo već detaljno opisali, i bajoneta koji je realno postao stvar prošlosti, M70 u verzijama B1N i AB2N su imale sa leve strane sanduka šinu za montiranje optike, i to prvenstveno noćnog zrakovog 5x80 pasivnog nišana. Ovaj nišan je rađen po licenciji i zapravo je kopija holandskog Oldeft HV 5x80, koji je rađen najčešće za G3 SG1, koji je njihova vojska koristila. Nišan je bio karakteristično glasan, odnosno zujao je kada je radio i izuzetno masivan, ali svakako za to vreme bio sjajan dodatak za M70. A kada već pričamo o optikama, tu je iz Rakova on AP M89 optika koja je rađena za M70, a bila je izuzetno retka i većina je završila na kraju u SAD. Teleoptike razvio prigušivač za M70 seriju koji se mogao videti do duše dosta retko, a postoji doboš okvir povećanog kapaciteta od 75 metaka. Sve u svemu, M70 nije jedna puška, već čitava porodica oružja, dodataka i modifikacija koje je tokom skoro 50 godina razvoja dizajnirana i napravljena u pogonima u Kragujevcu. Za razliku od skoro svih drugih AK na tržištu, Zastava nije imala pomoć Sovjeta u razvoju svog oružja, već je radila većinu toga od nule ili prosto na bazi poznatih rešenja. Ako pitate bilo koga na svetu ko se iole razume u oružje da kaže nešto o M70, prvo što će verovatno reći jeste izdržljiva. I to jeste glavni testament postojanog kvaliteta izrade ove puške tokom decenija. Zato je ostvarila veliki uspeh u izvozu, zato je danas jedna od omiljenih pušaka koje rade na sistemu Kalašnjikova u SAD, gde oružje je daleko više od hobija ili samo posla. Kalašnjikov sistem, pored svih pokušaja u svetu i u Americi, gde imaju sad i novi model, posle M4 imaju još jednu pušku, koju automat kod njih kratki, jednostavno ne može da se poredi sa Kalašnjikovom. I onda ja rekao, sva oružja sistema Kalašnjikov, kako ovdašnja, tako ona u svetu, to su najpouzdanija. Ne sporim da je M4 dobra puška i ona je sada američka na bazi M16, ali Kalašnjikov ipak pokazao da radi u svim uslovima bezotkazno i da je dugovečan, evo koliko godina, već je nadmašio godine života Kalašnjikova koji je imao 95 godina. Doduše nije još, ali tu je. Vojno-tehnički institut je uvek bio uz fabriku, uz sve fabrike vojne industrije, ali kod poluautomatske i od automatske ulove puške je učestvovao u velikom stepenu. Ali i kasnije je nastavio. Mi smo vrlo zahvalni tome što oni to rade, pa su i oni, kao i mi, radili dan i noć. Do jednog momenta kada su ih redukovali na mali broj i sad se to ponovo vraća jer nam treba takav institut jer instituti rade i neke studije. Onda rade ona istraživanja koje mi ne možemo bazna, nemamo uslove. Onda ispitivanja koja mi radimo kod njih sa nekom opremom koju nema svako preduzeće. A s druge strane imaju i dostupne informacije, imamo ih i mi, ali oni imaju druge kanale i na neki način treba nam VTI jači nego što je sada, ali kao što je nekada bio. I ja sam bar radostan što sam sa velikim brojem ljudi iz Vojno-tehničkog instituta sarađivao kako ovde na poligonima na ispitivanju oružja, tako i u svetu gde smo prezentirali naša oružja različitih kapaciteta, različite namene, ne samo ova pešadijska. Jer i Kalašnjikov u svojim knjigama koje sam ja prevodio kaže ja imao sam problem što me uvek požurivali i kažu mora brže. Ne može. Jer najsloženije rešenje je ono prvo koje napravite, a najpouzdanije je ono koje traži vreme da se sve ispita. I na kraju krajeva, i sama legenda, Mihajl Timofejević Kalašnjikov je lično posetio Zastavu, odao počast i upoznao ljude koji su radili na razvoju puške. A i dan danas u Kragujevcu nalazi se meta koju on gađao lično sa M70, rođakom njegovog legendarnog AK-47 i najpoznatijom puškom koja je ikad napravljena kod nas. Zahvaljujemo se, ali zaista iskreno, ljudima iz Zastava oružja koji su nas prvo dočekali, a onda pomogli oko svega što je trebalo i na kraju krajeva trpeli tokom snimanja ovog videa.
Zahvaljujemo se naravno i našem gostu koji je izdvojio vreme da bude deo ove naše emisije i naravno Nikoli Divcu i njegovom Jugostaf koji je ponovo nesebično podelio sa nama deo svoje opreme za potrebe snimanja i pravio nam društvo na samom snimanju. Treba pomenuti knjigu Branka Bogdanovića o streljačkom naoružanju sa ovih prostora, kao i njegove tekstove na temu razvoja M70 koji su nam poslužili kao izvori za ovaj video. I za kraj zahvaljujemo se vama. Bez vas koji gledate ovo, sve ovo ne bi imalo previše smisla. I ispred celog Take Q tima mogu samo da vam kažem, očekujte još luđe, očekujte još bolje. Hoćemo da napravimo emisije u kojima će se pričati. Hvala vam još jednom na gledanju i naravno, kao i uvek, vidimo se sledeće nedelje. Slito, ajde da se volimo. Prebolećeš svoje sne kad te ruke zagrle. I onda su